Tiba mata long live. Tiba mata long live. BJP Tibra, BJP IPF YDF long live. TWF long live. Sibanyagare Chumboro long sugo long sugo. Tiba mata long live. Tiba mata long. Thui na khan na gata tibalan salam nice. Thai ka family ongka 29 family, voter ongka 62 voter, এবং IPFT সহ 58 family, voter 125 voter. IPFT পার্টি নিয়ে 25 পরিবার 57 ফ্যামিলি ভোটার থাকা এবং जों তিনি থানচানি মারি রাজানি যিনি মহারাজা নেতৃত্বनि आन्दोलन जों তিনি 354 नायथाव गाहाम खै लगे रिनानि बागै जों आसा अंशग्रहण खैयो दिनैनि दिनाव आंनि आसामाव असंथाइ बेलाय बेलाय खोना हामबाय चिनिं गुरदन विलेज कमिटी बिसिङो ताइ 47 आम्बासा कन्स्टिट्यूशन बिसिं काइसे जॉइनिंग प्रोग्राम अरो गुरदन विलेज कमिटी नि बरोरो प्राय 58 फैमिलीज 125 voters CPM BJP ta IPFT yakare tipra mothau tini brok join rifaika जों belai belai khaino kha tongthokka जों brokno borom khaino yachak sokka biskango je greater Tripura land abono movement no taibo krak khaiti sanan bagai brok bo khabai khukbaino bubagrani hamjakma tai ideology no hamjagai brok join rifaika जोंबो brokno kha kuburba yachak sokka তাই আশা খালাই শুধু অগুরদন ভিলেজ কমিটি বিসিংয়া যিনি 47 আম্বাসা কনস্টিটুয়েন্সি বিসিং যত জায়গাওনো নকবার কাহাম তিনি জরাতেই প্রায় তিনি দুর্গা পূজা ফানো जों তিনি অর জরা মামা বাই जों জয়নিং প্রোগ্রাম খাইমাংকা তাই বসকাঙবো দুর্গা পূজা পাইমানি ইয়াগুলো গোबांमा ভিলেজ কমিটি উতাই জয়নিং প্রোগ্রাম অংনাই তাই যিনি ও গ্রেটার ট্রিপ্লেন সাকসেস অংনাই जों বো খা খলাই আসুনো খুলুং কাহামবাই Bubagrani obok mungno bubagra pandani chairman atuk khangokra bo